Panganjali. Om Swastiastu. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today we will present about the challenge of Tritakarana and Pancasila in the era of the Industrial Revolution 4. Okay, uh, before that, let me introduce myself. My name is Periska Ruri Ananda with Lasin 2413031016. Okay, the next material is background. Uh, the Industrial Revolution 4 is characterized by the rapid development of digitalization and artificial intelligence, bringing fundamental change to various aspects of human life. This transformation impacts work patterns, social system, and how people view moral spiritual values. Amidst this progress, a major challenge arises: maintaining a balance between technological development and the humanitarian values embodied in Tritakarana and Pancasila. Oke. Pertama itu latar belakang revolusi industri. Nah, revolusi industri 4 itu ditandai oleh perkembangan pesat digitalisasi dan kecerdasan buatan yang membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, di mana transformasi ini juga memengaruhi pola kerja, sistem sosial, serta cara memandang nilai moral dan spiritual. Di mana di tengah kemajuan tersebut, muncul juga tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Tritakarana dan Pancasila. The next material is Tritakarana and Pancasila as the foundation of values. Tritakarana is a philosophy of life that emphasizes the balance of human relationships with God, fellow human beings, and nature. Pancasila, the fundamental ideology of the Indonesian nation, also affirms the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. These two concepts serve as the ethical and moral foundation for navigating the increasingly complex dynamics of modern life. Nah, di mana materi kedua itu merupakan Tritakarana dan Pancasila sebagai landasan nilai. Nah, di mana kita sudah mengetahui apa sih arti dari Tritakarana. Nah, jadi Tritakarana itu merupakan filosofi hidup yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu perayangan, sesama manusia itu pawongan, dan alam itu pelemahan. Nah, di mana Pancasila juga sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia juga menegaskan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, di mana kedua konsep ini menjadi landasan etika dan moral dalam menghadapi dinamika kehidupan modern yang semakin kompleks. Nah, the next material is the challenge of digitalization and artificial intelligence. Digitalization and artificial intelligence are driving a fast-paced, efficient, and technology-driven lifestyle. However, the dominance of technology has the potential to shift ethical values, empathy, and spirituality if not balanced with moral awareness. Excessive reliance of technology can diminish the human role in meaningful reflection and decision making. Nah, materi selanjutnya itu tantangan digitalisasi dan kecerdasan buatan. Nah, dan di mana digitalisasi dan kecerdasan buatan itu mendorong kehidupan yang serba cepat, efisien, dan berbasis teknologi. Namun,
Dominasi teknologi berpotensi menggeser nilai etika, empati, dan spiritualitas apabila tidak diimbangi dengan kesadaran moral. Ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat mengurangi peran manusia dalam refleksi dan pengambilan keputusan yang bermakna. Okay, the next material is challenge to Trita Karana. Nah, in the Trita Karana, in the Prahyangan aspect, as an increasingly materialistic orientation toward life has the potential to diminish human spiritual awareness. In the Pawongan aspect, digital interactions often weaken empathy, tolerance, and the value of deliberation due to increasing social polarization. Meanwhile, in the Palemahan aspect, the exploitation of natural resources and the increase in technology-based industrial waste threaten environmental balance. Nah, materi selanjutnya itu tantangan terhadap Trita Karana. Nah, dalam aspek Prahyangan, orientasi hidup yang semakin materialistik berpotensi menurunkan kesadaran spiritual manusia. Nah, sedangkan dalam aspek Pawongan, interaksi digital sering melemahkan empati, toleransi, dan nilai musyawarah akibat meningkatnya polarisasi sosial. Nah, yang selanjutnya itu sementara dalam aspek pelemahan, eksploitasi sumber daya alam dan peningkatan limbah industri berbasis teknologi mengancam keseimbangan lingkungan. And the next material is challenge to Pancasila values. Pancasila values face serious challenge in the form of the humanization due to automation of work, weakened national unity due to conflict and polarization in the digital space, and increasing social inequality due to unequal access to technology. These challenges have the potential to hinder the realization of social justice and just and civilized humanity. Oke, materi selanjutnya itu tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila juga menghadapi tantangan serius berupa dehumanisasi akibat otomatisasi kerja. Nah, melemahnya persatuan bangsa karena konflik dan polarisasi di ruang digital, serta meningkatnya kesenjangan sosial akibat ketidakmerataan akses teknologi. Selanjutnya itu, tantangan ini juga berpotensi menghambat terwujudnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Okay, the next material is the middle way concept and 4 paths forward. The middle way concept emphasizes a balance between technological progress and humanitarian values, ethics, and spirituality. This approach is referenced by the 4 paths forward, namely ethical technology development, human-centered development, cultural and spiritual preservation, and ecological responsibility as a strategy for maintaining future harmony. Nah, dari selanjutnya itu konsep jalan tengah dan four paths forward. Nah, konsep jalan tengah atau middle way itu menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai kemanusiaan, etika, serta spiritualitas. Nah, di mana pendekatan ini diperkuat melalui four paths forward, yaitu mengembangkan teknologi beretika, pembangunan yang berpusat pada manusia, pelestarian budaya, spiritualitas, serta tanggung jawab ekologis sebagai strategi menjaga keharmonisan masa depan. Okay, the next material is conclusion. The Industrial Revolution 4 brings
both opportunities and challenges for the implementation of Trita Karana and Pancasila. Without values management, technology can undermine spirituality, social relationships, and environmental sustainability. However, through a middle ground approach and the implementation of your forward-looking strategies, technological progress can be harmonious with human, cultural, and natural values to achieve a harmonious and sustainable life. Nah, jadi kesimpulannya itu revolusi industri 4 membawa peluang sekaligus tantangan bagi penerapan Trita Karana dan Pancasila. Nah, tanpa pengendalian nilai, teknologi dapat melemahkan spiritualitas, hubungan sosial, dan kelestarian lingkungan. Namun, melalui pendekatan jalan tengah dan penerapan 4 strategi ke depan, kemajuan teknologi dapat diselaraskan dengan nilai kemanusiaan, budaya, dan alam demi terwujudnya kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Oke. That's all the presentation from our me. We apologize this if there are any shortcomings in the delivery of the material, and if there are any words that are not pleasing to our friends. Thank you. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Thank you.